پیشکی سال نویتان پیروز بید دعوای تندرستی کی باش بو جناب دکم و دعوای بختوری بو گلی فرانسه و بو همو گلانی جهان دکم ان شاء الله سال یک بید که پر لخیر و خوشی و آشتی بی بو همو دک. Tout d'abord, Monsieur le Président, je vous souhaite une bonne année remplie de bonheur et de santé et le progrès et la paix pour le peuple français. رقم ده جناب سروک بناوی گلی کردستان بناوی پیشمرگه قهرمانکان بناوی خانواده شهیدان و بناوی شخصی خومه با گرمی بخیراتنی جنابت کم که بوجاری دو هم از سردانی همه کردستان. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous saluer chaleureusement au nom des Peshmerga, au nom des familles des martyrs et à mon propre nom. C'est la deuxième visite pour vous au Kurdistan. جاری یکم جنابتان لکاتێک دا سەردانی کوردستانتان کرد کە کوردستان کەوتبووە بەرهێڕشی درۆندەترین ڕێکخراوی تێرۆریستی جیهان و شەڕ زۆر نێزیک بوو لە پایتەختی ئێمە لەو کاتەدا جنابتان مجازەفە بوو کردتان و هاتن و ئەمە پشتگیریەکی زۆر گەورە بوو بۆ ئێمە و هەڵوێستێکی مەردانە و مرۆڤ دۆستانەتان تۆمار کرد بوو خوتان و بۆ گەلەکەتان. Lors de votre première visite, les terroristes Daesh n'étaient pas si loin de la capitale et la menace était direct sur Erbil. Vous avez pris le risque et vous avez eu le courage de nous rendre visite pour nous soutenir et pour soutenir les Peshmerga. باش 2 سال و نیو تقریبا استش امرو جارێکی تر کە ئێمەتان سەربەرز کرد و تەشریفتان هینا و لە خزمەتتان بووین پێشی سەعاتێک تقریبا لە جەبهە لە چیای زەرتک کە تەماشای مووسڵ و دەوروبەرمان دەکرد کە ئەمە ئاسان نەبوو ئەمە بە خوێنی شەهیدە قارەمانەکانی پێشمەرگە بوو و بە پشتیوانی هێزی هاوپەیمانان کە فەرەنسا ڕۆڵێکی ئەساسیە بینی لەو هاوپەیمانیەدا. 2 ans plus tard, vous nous honorez également aujourd'hui. Il y a encore 1 heure, on était sur le front, sur le mont de Zartek. On a vu la vallée, les villages de Ninive. Ça a été libéré, les villages ont été libérés au détriment des grands sacrifices. Un prix très très cher, mais grâce aux efforts, au courage des Peshmerga et le soutien de la coalition des alliés, nous avons pu libérer ces territoires. لأنه جرگی داعش بلام جنابی سروک معناه ونیه که داعش عسكريا تكشكا شري أو شري داعش يعني تواود بي تهديدي إرهاب تواود بيتن. C'est vrai qu'aujourd'hui les combats, la bataille est très proche du cœur de Daesh, de la capitale du califat, mais la libération de Mossoul ne veut dire pas la fin ou l'éradication des menaces des terroristes. ممكن إما روبروي ترور ببينوا بلجير نووي ترو لجير پردي تربويا أم هاو كاريو أو هاو بيمانية بويست بردوام بيتن. Il est fort probable qu'on rencontre différentes formes de terrorisme dans l'avenir. Ce serait bien que cette coopération de la coalition des alliés continue. هر وکو جنابتان بینیتان ناوچه کی زور رزگار کرا با دستی پشمرگه و دوای اوه با تنسیقی کی تواو لگل جیش عراقی و لگل هاو پیمانان جیش عراقیش مرحله دوهم دستی پیکردوا و زور شوین تا است رزگار کرا و نو بلام شرعی کی سخته و اما امیدوارین که نتیجه هر به شکستی داعش تواو دوی. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup de territoires ont été libérés. Il y a une bonne coordination entre les troupes irakiennes et les Peshmerga avec le soutien de la coalition. La première étape, c'était les Peshmerga qui ont lancé l'offensive. Et la deuxième étape, ce sont les Irakiens, les troupes irakiennes. Et nous espérons qu'à la fin, la victoire est de notre côté. جناب سروک اما همیشه فرانسا من بینی و پشت و پناه بو گلی کردستان اما امیده که زور من پیتانه و امید من وایا لآیندهش فرانسا ببینین لپشت خومانو بوای بگین به همو آواتکان ما. Monsieur le Président, nous considérons la France comme un pays ami, l'amitié qu'il y a entre le Kurdistan et la France, et on espère même dans l'avenir que ces relations soient renforcées et on compte sur vous pour l'avenir. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue au Kurdistan, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tenais à être ici en ce début d'année 2017 pour vous adresser tous mes vœux dans l'entreprise que vous avez engagée pour lutter contre le terrorisme.
جناب سروک ویستم لسال 2017 لبداية سال 2017 بين بو هرم كردستان بو اوي با هواي بسركوتن بو ايوه بخوازم لروبرابونوي شر ديجي تيرورستان. Vous l'avez rappelé, j'étais déjà là en septembre 2014, au moment où Daesh était aux portes d'Erbil. ئاماژەتان بەوە کرد کە ساڵی 2014 لە مانگین و هاتم بۆ کوردستان ئەو کات داعش لە نزیک هەولێر بوو. Vous aviez appelé la France à être solidaire, elle l'a été, et elle avait décidé, dans le cadre de la coalition internationale, de vous apporter tout le soutien. داوای ئەوەتان کرد کە فەرەنسا پشتیوانی هەرێمی کوردستان بکە لە شەڕی ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان. فەرەنسا بەو ئەرکە هەڵسا و فەرەنسا ئەندام بووە ئەندام لە هاوپەیمانێتی دەوڵەتی دژی تیرۆریستانی داعش. Ce qui explique la présence de détachements militaires français ici, et aussi auprès des forces irakiennes pas loin de Mossoul. دەبینین کە هێزە تایبەتەکانی فەرەنسا ئەمڕۆ لە هەولێرن ئامادەن و لە هەمان کاتیشدا لەگەڵ هێزە عێراقیەکان بەشدارن. Mais il n'aurait pas été possible de repousser Daesh sans le courage, sans le sacrifice des Peshmerga. بەڕاستی بەبێ ئازایەتی و بەبێ قوربانی پێشمەرگە زۆر ئەستەم بوو کە داعش تێک بشکێندرێت. Nous sommes allés il y a quelques heures sur la ligne de front. Tous les territoires que nous avons traversés, ce sont des territoires que vous avez libérés. Et ce que l'on pouvait voir au loin, c'était des villages, des villes que les Peshmerga ont pu également libérer en chassant Daesh. Et pour les minorités religieuses qui pouvaient avoir à craindre pour leur propre devenir dans la région, c'était très important que vous puissiez permettre à des villages de retrouver la vie. پێش چەند کاتژمێرێک سەردانی بەرەکانی جەنگمان کرد هەموو ئەو ناوچانەی کە پێدا تێپەڕین بە خوێنی پێشمەرگە ئازاد کراون و لە چای زەرتک هەموو ئەو گوند و شاروشکەمان کە بینیمان بە ئازایەتی و بە قوربانی پێشمەرگە ئازاد کراون هەموو ئەو کەمە ئاینیانەی کە لەو ناوچانە دەژیان چیتر لە ئایندەی خۆیان ناترسن. Tout à l'heure, vous m'avez remis un cadeau qui représentait un Peshmerga qui sauvait le monde. C'est finalement une responsabilité qui vaut pour vous, mais qui vaut pour l'ensemble de la communauté internationale. Il faut savoir un moment s'engager, vous l'avez fait, et si nous voulons éradiquer le terrorisme, il faudra bien que chacun prenne les décisions qui conviennent. پێش چەند ساتێک دیارێکت دا ئێمە کە پێشمەرگەیەک بوو هەموو جیهانی ڕزگار دەکرد دەبێت لە کاتی ئەوە بێتن کە ئێمە هەمومان بە پرسیارەتی خۆمان هەڵبستین بەس نەک تەنها پێشمەرگە تەنها بەو پرسیارەتی هەڵبستێت بەڵکو هەموو جیهان بەو پرسیارەتی هەڵبستێتن ئەگە بمانەوێت بەڕاستی تیرۆریستان تێک بشکێنین دەبێت هەمومان بینە پێشەوە ئەو بەرپرسیارەتیە گەورەیە هەڵبگرین. Vous m'avez également remis une photo où l'on voyait des Peshmerga qui redressaient une croix dans un village qui avait été libéré avec des organisations humanitaires. Et c'est aussi un beau symbole qui rappelle que le Moyen-Orient est riche de toute sa diversité, de toutes ses minorités. Je pense aux chrétiens, aux yézidis, aux Shabak. Et c'est aussi au nom de ces minorités que vous avez mené les combats contre Daesh. لە وێنەیەکی تردا بینیمان کە پێشمەرگەکان خوای مەسیحیەکان هەڵدەگرنەوە ئەمەش دەبینین کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەوڵەمەندیەکی زۆر هەیە ئەو فرەنەتەوەی و ئاینێکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە یێزدیەکان و مەسیحی و شەبەکەکان ئەوەش سمبولێکی زۆر جوانە کە پێشمەرگەکان بەو ئەرکە هەڵبستن کە دێرەکان ئەوەدام بکەنەوە. Vous avez également accueilli de nombreux déplacés. Et je tenais là encore à pouvoir apporter une aide immédiate. Et c'est ce que nous allons remettre à des organisations humanitaires présentes ici et faire en sorte que ces déplacés puissent non seulement être soutenus, mais puissent retrouver leur ville et leur village. ئێوە لە هەرێمی کوردستان پێشوازیتان کردووە لە ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکان لەگەڵ هاتنم بەشێکی هاوکاروی کۆمەکی مرۆیی هێناوە
نەکتەنها دەبێ هاوکاری ئاوارەکان پەنابەرەکان بکەین بەڵکو دەبێ پشتگیریشیان بکەین بۆ بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? چیتر ماوە کە ئێمە دەتوانین بیکەین؟ À libérer Mossoul, مووسول ئازاد بکەین، à faire ensuite que Daesh puisse être combattu ici en Irak, mais aussi en Syrie, pour que cette organisation terroriste disparaisse. Il faudra du temps. دەبێ مووسول ئازاد بکەین، دەبێ داعش لە عێراق تێک بشکێنین، لە سووریا شتێک بشکێنین بۆی ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستیە نەمێنێت. Et ce que nous avons à faire aussi, c'est à préparer une solution politique pour l'après-libération de Mossoul. بەڕاستی ئەوەی کە دەبێ بکرێتن دواتریش دەبێ حەلێکی سیاسی هەبێتن بۆ Et دوای faire que ڕزگارکردنی مووسڵ. cette ville, cette région puisse vivre ensemble et puisse avoir une administration qui permette d'avoir un destin commun. بۆ ئەوەی جارێکی تر ئەم هەرێمام ناوچەیە کە مووسڵە پێکەوە ژیانی بۆ بگەڕێتەوە ئیدارەیەکی باش کە بتوانێتن ئاشتەوایی یان پێکەوە ژیان بەرپا بکاتن بۆ هەموو خەڵکانی خۆی. Voilà la raison de ma présence ici. ئەوە ئامانجی سەردانی من بۆ ئێرە یان Une reconnaissance pour ce que vous avez fait, les Peshmerga. En ce moment, ce que nous avons à faire en soutien des forces irakiennes pour la libération de Mossoul. Et puis vous dire que nous continuerons à vous exprimer concrètement notre solidarité à travers cette coopération militaire, à travers cette coopération humanitaire et à travers cette coopération politique. Voilà pourquoi je voulais, en ce début d'année, être ici avec vous dans l'esprit qui a toujours été celui qui a uni la France avec le peuple kurde. ویستم لە ساڵی لە بیداتی ساڵی نوێ بێم بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەوی هاوکاری کۆنکریتی بەرجەستەیی لە ڕووی سەربازی و لە ڕۆی مرۆیی لە ڕووی سیاسی بۆ هەرێمی کوردستان دەرببڕم و لە هەمان کاتیشدا بەیوە ڕابگەینم کە ئێمە زۆر سەربەرزین بەو ئەرکەی کە پێشمەرگە لە ڕۆژانی ڕابردوو یان لە ساڵانی ڕابردوو بەجێ هێناوە و لە هەمان کاتیشدا ئێمە بەردەوام دەبین لە هاوکاریکردنی ئێوە چ لە ئێستا بێتن و لە بەردەوامیش دەبین لە هاوکاریکردنی هێزەکانی تری عێراقی. Merci, Président. زۆر سپاس جەنابی سەرۆک.